Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih jilid yang pertama bersama teman-teman Ummahat angkatan yang keempat. Mari kita selesai pembahasan tentang al-fa'il, pelaku. Al-fa'ilu adalah isim marfu. Isim marfu, isim yang dibaca marfu. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il sebelumnya, dan dia yang melakukan pekerjaan. Wa huwa alladhi fa'ala al-fi'la, yang melakukan pekerjaan dari fi'il tersebut. Jadi jumlahnya jumlah fi'liyah. Contohnya yang fa'il berbentuk mufrad, isim mufrad, ishtaghala, kayak shin harusnya kurang titik. Ishtaghala al-amilu, pekerja itu sedang sibuk bekerja. Al-amil fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Bentuknya mufrad, marfu'nya dengan dhammah. Untuk musanna, ishtaghala al-amilani. Al-amilani fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Dan marfu'nya dengan alif karena di musanna. Al-amilani. Sedangkan nunnya itu nun iwad, nun pengganti dari isim mufrad. Nun iwadun anil ismil mufradi. Untuk jamak taksir, ishtaghala al-ummalu, para pekerja itu telah sibuk bekerja. Al-ummal fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira li'annahu jam'u taksir. Ini rangkuman dari pembahasan al-fa'il. Adapun hari ini kita masuk materi berikutnya, yaitu al-maf'ulu bihi, artinya objek. Kita baca ayo mungkin keterangan pengertian daripada maf'ul bihi itu. Dari Om. Nah, yang mana Ustadz ini? Ma Hmm. huwal maf'ulu bihi? Apa itu Apa, maf'ul bihi? apa itu maf'ul bihi? Pengertiannya apa Om? Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'ili. Nah, maf'ul bihi ialah Isim yang mansub wa qa'a. yang terkena Yang terkena perbuatan apa? dari. Perbuatan dari pelaku. Hmm. Jadi ada fiil yang muta'addi gitu Om. Terkena fiil yang Tadi muta'addi yang dilakukan oleh fa'ilnya. Fiilnya fiil muta'addi, butuh kepada objek. objeknya. Lagi al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bihi ialah Maf'ul bihi ialah isim yang mansub terkena padanya pekerjaan pelaku. nah, jadi ada faktor yang membuatnya dimansub, yaitu Nah, fiil muta'ad mutaaddi. muta'addi. Contohnya pada kalimat Syaddat syaddat apa? Tilmidul tilmid. habla. At-tilmid murid. Murid itu Murid itu eh syaddah. syadda, menarik. Murid itu telah menarik tali. Sah. Mana maf'ul bihi-nya? Al-habla. Habla. Dia isim dia kan, bukan fiil kan?
Naam. Habla isim mansub, akhirannya mansub di atas huruf Huruf lam. lam. Kemudian faktor yang menjadikannya mansub, penyebabnya ada kata kerja Syaddah. syadda, artinya menarik. Dan dia fi'il muta'addi, butuh kepada Objek. objek. Syadda, menarik. Menarik apa? Itu dia. Faktor yang menjadikannya mansub al-habla adalah fi'il muta'addi, syadda. Sedangkan Naam. at-tilmiz, Fa'il. fa'ilnya kemarin kan pembahasannya fa'il Naam. marfu Naam. wa alamat rafi'i ad-dhammah. Tilmiz. Wadah sampai sini? Naam, Ustaz Oh, Wadi. ayo. Syukran Amu Ayu, santai. Afwan. Umujihan, kita baca contoh-contohnya umujihan. Al-maf'ulu bihi, Al-maf'ulu bihi. Al-amsilatu. contoh-contoh. Wahid. Syaddah. Contoh-contoh. Wahid. Syaddat tilmidul habla. Hmm. Murid itu Murid itu menarik tali. bagus. Isnan, Isnan. Tawatil bintu Saubah. anak perempuan itu Anak perempuan itu melipat. melipat pakaian. Nah, melipat pakaian. Tawa yatwi artinya melipat. Alasa, Melipat. Alasa akala dzibul hurufa. nah, khuruf, kha fathah, Hurufa. adzibu, Hurufa. serigala. Akala dzibul harufa. Hmm. Serigala itu makan Memakan memakan khuruf, domba, biri-biri. domba. Hmm. Arba'ah, Arba'ah yarbahus sabiku jaizatan. as-sabiq, pemenang. Pemenang itu Pemenang itu yarbah yarbah, menjuarai apa? menjuarai hadiah Jaizatan. Naam, khamsah, Komsa Yasidus Yasidus Sa'labu sa' Daja Sa'labu Dajajatan. as-sa'labu, musang. Musang. Musang itu Musang itu memburu, memburu memburu ayam betina. sa' sid, Sita yabiul qasabul lahma. al-qasab, penjual daging, Penjual jagal. daging Mm-mm. menjual daging. Hmm. Penjual daging itu Penjual menjual daging menjual daging. daging. Apa diartikan Om? Al-amthilatu, Al-amsilatu wahid syaddat tilmidhu habla. Senan, Dan toa toatil bintu sauba. salas, Salasa akala dzibul khurufa. arba'ah, Arba'ah yarbahus sabiku jaizatan. Khamsa khamsah, yasidut sa'labu dajajatan. Sita sid, yabi'ul qassabul lahma. bagus. Mujihan, kita irapkan mujihan ya. Mujihan nomor
Dua, sebentar Om. Tawatil bintus sauba. Artinya tadi? Anak perempuan itu melipat pakaian. Nah, ini jumlahnya. Jumlah. Jumlah fi'liyah Hmm. Tawa. Fi'lun. toa fi'lun madin wa ta'u Hmm. ta'nis huruf Harf. Harfun. Nah. Wata'u harfun. ta'nis harfun. Al bintu. Nah, al bintu fa'ilun marfu'un. Hmm. Sauba. Sauba maf'ulun bihi mansubun. Nah, yang menjadikannya as-sauba dimansub ada fi'il apa Om? Eh, toa Tawa tuh. Ini fi'il muta'addi dia. Fi'il butuh kepada objek. Tawa artinya apa tadi? melipat. Melipat. Fi'il mu'tal apa ini dari sisi sarafnya? Toa nakis. Ada dua huruf ilan Lafif mafruk. beriringan, Mafruk makrun. beriringan. Makrun Makrun, lafif makrun. Tawa, yatwi, seperti nawa, nawa yanwi. rawa. Rawa yarwi. Nah, lafif apa nih Om? Eh, Lafif makrun. Makrun, tawa yatwi. Seperti nakis, ya. Seperti masya, Masya yamshi. amarnya, Imshi. imshi, tawa yatwi, Toa ya toa yatwi mm, itwi. itwi, tawa yatwi, itwi, lipat. Melipat artinya Om, Enam. kita lihat di kamus ya. Huruf to, waw dan ya. Melipat. Wawai, wawainya. Ya, Om. Masdarnya, apa tuh masdarnya Om? Toyiban. Tawayatwi, Toyan. toyen. Ini masdarnya. Melipat kan? Enam. Tawayatwi, toyen. Toyan. Nah, Fa'ala yaf, fa'ala yaf'ilu, fa'lan. Tawayatwi, toyen. Toyen itu masdar ya. Enam Ustaz. Lafif makrun, melipat kain. Ikran, nujihan, Laf, santi. Ustaz. Mufitri, al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi al-amsilatu Nah, wahid syaddat tilmidhu syaddat tilmidhul habla isnan Isnan, tawatil bintu tawatil bintu sauba salasa akala dzi'bul khurufa kha. khurufa Nah, arba'ah. arba'ah yarbahus sabiqu jaizatan khamsah Khamsah. yasidus sa'labu dajajatan Hmm. sittah
Yabi'ul qassa qassabul lahma. Sah. Nomor 4 saja. Nomor 3 tahu ya. Nomor 3, serigala itu memakan Domba. domba biri-biri. Karena nomor 4. Filmnya film mudhari. Yarbahus sabiqu jaizatan. Pemenang itu Menjuarai menjuarai jaizah, hadiah. hadiah. Jumlahnya jumlah Fi'liyah. dia yarbahu. Yarbahu fi'lun mudhari'un. Nah, As as-sabiq as-sabiqu fa'ilun marfu'un. jaizatan. Jaizah. Jaizatan maf'ulun bihi mansubun. Nah, yang menyebabkannya jaizah dimansub ada fi'il muta'addi yaitu Yarbahu. yarbahu, menjuarai, menang, mendapatkan keuntungan. Dari madinya Rabiha. rabiha yarbahu, Rabiha masdarnya yarbahu. Masdarna rabahan. ri Eh, ribahan. ribahan, ribah, masdarnya itu rabiha yarbahu, ribahan. Kalau akala yakulu, masdarnya Ak aklan. aklan. Lihat di sini rabiha yarbahu ribahan, masdarnya. Nah, beruntung, berlaba. Itu mau fitri. Rabiha yarbahu Ribahan. ribahan. Ya kan? Naam, Ustaz. Ribah. Keuntungan ribah. Keuntungan laba. Rabiha yarbahu. Syukran. Fitri. Afan, Ustaz. Mukardina. Hadirah, Ustaz. Apa telah? Bahkan kemarin file selesai, kita masuk ke maf'ul bihi ya. 6, Ustaz. Fadhali. Ya. Al-amsilatu wahid. Saddat tilmizul hablah. Isnan. Isnan. Tawatil bintut saubah. Alasa. Salasah. Akala zibul hurufah. Kha. Kharufa. Hurufah. Khanya fathah. Hah? Hurufah. Kharuf. Arba'ah. Arba. Yarbahus sabiqu jaizatan. Khamsah. Al-khamsah. Yasidut yasidus labu dajajatan. Sitah. Kita yabi'ul qassabul lahmah. Nah, nomor 5. Yasidu as-sa'labu dajajatan. Musang itu memburu Memburu ah, ayam. ayam. Yasidu Yasidu fi'lun mudhari'un marfu bi dhammah. as-sa'labu As-sa'labu fa'ilun marfu. dajajatan. Dajajatan maf'ulun bihi mansubun. Yang menjadikan dajjal jadi mansub ada faktornya yaitu Fi'il yasidu berarti dia terkena karena pekerjaan. kerjaan dari as-sa'labu yaitu memburu kan, Iya. dari fi'il madinya ajwaf. Ah, Sada. Naam, sada Iya.
Soda. Mudhari'nya Soda. yasidu. Soda yaksidu. Sid. Hmm. Amar. Amar. Sid. Sid. Masdarnya soy. Soidan. Soidun. Idun. Hmm. Tasfiyah dia. Masdarnya tuh. Lihat ya. Ya. Oh, dia yasidu ajwaf ya. Enggak, sekarang nggak usah deh Bu. Biar sekarang. Ya, ya. Kunci. Saya keluar lagi mandi sama aku ke rumah aja lah. Enggak usah lah dulu. Ngapain kita? Nampak kita ngapain? Kalau betul. Mama pun enggak. Bukan. Ini Mama Om. pun enggak. Ya. Bukan kita. Kita buktinya ngirim ke Jepang. Soda. Soda yaksidu soidan. Iya, masdarnya. Soiden. Apa otomotas? Fa'lan. Seperti ba'a, yabi'u, Ba'a yabi'u bay'an. Narkoba. bay'an. Sara yasiru, Sa Sara yasiru soiran. sayran. Saydus samak, memancing itu. Saydus samak, Soidus sama memancing, memburu mancing ikan. ikan. Sayyad, pemburunya. Sayyad. Biar aja Om Oji Pecahannya aja. ya. Nampak. Keren. Makardina. Apunten. Umu ayu. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Al-amsil. Al-amsilatu. Al-amsilatu. Wahid. Syaddat tilmidul habla. Naam. Isnan. Naam. Tawatil bintut. Tawatil bintus sauba. Naam. Salasah. Akala zi'bul kharufa. Arba'ah. Arba'ah. Yarbahus sabiqu jaizatan. Khamsah. Khamsah. Yasidus sa'labu dajajatan. Sid. Sittah. Yabi'ul qassabul lahma. Naam. Yabi'ul qassabul lahma. Lihat ya. Nah, yang terakhir mudhari'. Yabi'u al-qassabul lahma artinya Eh, Tukang daging itu menjual daging. yabi'u Yabi'u fi'lun mudhari'un marfu'. Sudah. Al betul Marfu'un al-qassab wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. um, al-qassab Al-qassabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. al-lahm Al-lahma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. faktor yang menjadikan lahma mansub adalah fi'il Fi'il muta'addi. Fi'il mudhari' yaitu muta'addi. Yabi'u. yabi'u dari madinya Ba'a yabi'u. mu'tal Mu'tal ajwaf. ba'a yabi'u bi' masdarnya Bayi'an. bay'an al-qassab fa'ilnya qassab ini al-jazzar penjual daging atau tukang daging. Kita lihat ya ya. Qassab qassab caranya memotong. Qasabnya qata'atu qasaba yaqsibu berarti dia penjaga tukang jagal
Qasaba yaksibu. Akarnya itu ya. Naam Ustaz. Memotong Oh, sesuatu. Qata'ah. Qasab tukang daging. Penjaga. Qasabun. Ini om. Qasab. kosong. Tukang Tukang sembelih sembelih. hewan tuh. Naam. Yang jagal kan. Naam. Qasabun. Qasab. Cekran. Mau ayo. Santi om. Afwan Ustaz. Selesai al-amsilah. Tadi kita bahas pengertiannya di awal. Sekarang al-bahsu. Fitri mungkin. Artikan al-bahsu om. Naam Ustaz. Al-bahsu, pembahasan. Tambah. Kullu jumlatin, kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Nah, Al, setiap kalimat setiap kalimat dari kalimat yang telah lalu tersusun murakkabatun. Nah, tersusun murakkabah tersusun dari satu fiil. tersusun dari satu fiil dan dari dua isim. Dua isim tuh. Syadda satu fiil kan? Naam, Isim dua. At-tilmid dan habla. habla tuh. Jumlah fi'liyah. Al-ismul awwalu Al-ismul awwalu huwallazi sammainahu fa'ilan. fa'il. Nah, isim yang pertama Isim yang pertama eh, kita yaitu kita namakan kita namakan fa'il. fa'il yaitu at-tilmid. Ya kan, Om? At-tilmid Betul. isim pertama kan? Kita Naam. sebut dia sebagai fa'il, namanya fa'il. Tilmid. Li'anna al-fi'la Li'annal fi'la sodaro anhu. nah, karena Karena fi'il keluar darinya, muncul saudara, muncul. muncul bersumber darinya. Ini fi'il syadda, siapa yang melakukannya? At-tilmid. Tilmid. Jadi fi'il muncul dari tilmid ini. Saudara anhu. Wa Sodaro anhu. idza Wa idza bahasna fil amsilatis salasatil ula dan ro apabila dan apabila kita dan apabila kita membahas kita membahas pada tiga contoh yang pertama. ini dia 1 sampai 3 kan? Nah, Syadda, tawah, akala itu 3 contoh pertama. Ra'ayna ra'ayna annal ismasani fi kulli ada misal anna an maksud wa juga annal tsaniyah. Anna al-isma tsaniyah. ra'ayna annal annal Is isma is tsaniyah. Mansub juga na'at. saniyah Heeh. fi kulli misalin wa huwa al hablu as-sawbu al kharufu huwa alladhi waqa al fi'lu alaihi. Nah, ra'ayna kita lihat Kita lihat bahwa isim kedua pada setiap contohnya pada setiap contohnya yaitu al-hablu, as-sawbu, al-kharufu, dialah yang yaitu terkena dialah yang terkena fiil, fi'il yang terkena perbuatan ya kan? Yang dikenai perbuatan, yang dikenai perbuatan. yang dikenai Waqa'a perbuatan. alai, waqa'al fi'lu alai yang dikenai oleh fi'il Yang dikenai oleh fiil. perbuatan. Fal fi'lul huwa Fal fi'lul huwa
asyaddu alladhi hasala minat tilmidhi Waqa'a ala. waqa'a alal habli. Sampai situ. Maka fiil yang pertama yaitu syaddu, menarik, Fiil yang pertama asyaddu yang yang terjadi terjadi dari dari murid mengenai mengenai murid. mengenai ini. Waqa'a alal habli, Hah? mengenai al habl. Mengenai kabel Habl, al-habli. al habl. Jadi fiil asyaddu, fiil menarik itu kan yang terjadi dari tilmid mengenai al habl. Astagfirullah. Sebagai targetnya kan. Naam. Asyaddu. Watayyu. Wattayyu alladhi fa'alathu Hmm. al-bintu waqa'a alaihi as-sauba. Waqa'a alas. Oh ya, waqa'a alas sauba. Ala huruf jar. Waqa'a alas saubi. Nah. Watay. Toy tadi apa tuh? Toy Wattoy melipat. melipat yang dilakukan oleh Anak perempuan mengenai berarti mengenai pakaian. pakaian. Perbuatan melipat yang dilakukan anak perempuan itu terkena kepada as-saubah. Wal aklu. Wal aklul ladzi sadara minadz-dzi'bi Waqa'a ala. waqa'a alal khurufi. Dan al-akl. Dan al-akl atau fiil makan ya, Makan. yang Sadara. Muncul. muncul minadz-dzi'bi Inadzibi dari serigala. dari serigala dikenai ke domba al-khuruf. Mengenai domba. Terkena kepada domba tadi. Khuruf. Khuruf. Fatilmidu wal bintu. Fatilmidu wal bintu wadz-dzi'bu kullu wahidin min hadhihi fa'ilun. Nah, Maka masing-masing. Maka murid anak perempuan dan serigala itu setiap darinya adalah fa'il. adalah fa'il. Laku. Wal hablu. Wasaubu. Wal hablu wasaubu wal khurufu kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihi fi'lu. Dan Dan domba. bukan Domba ya kabel kan? ya. Habel. Bentar Om. Dan domba. Wal habl. Dan Tali. kabel, tali, eh, dan pakaian dan domba setiap darinya terkena fiil, Terkena fi'il. Atau dikenai oleh fi'il. dikenai oleh Wa fiil. yusamma. Wa yusamma maf'ulan bihi, dan dinamakan maf'ul bihi. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati, Dan begitu juga dan dikatakan begitu juga dikatakan pada pada baqiyah. Baqiyah, sisa contoh yang sisa contoh yang lain. nah, apa sisa contoh yang lain tadi tuh? Ini Yang mudhari. jaizatan. Ya kan?
dajajatan. Al-lahma itu maf'ul bihi semua kan? Na'am Ustaz. Jadi nggak semuanya dibahas. Wa idza ta'ammalna. Wa idza ta'ammalna awakhiral asma'i allati tadullu 'alal maf'uli bihi wajadnaha mansubatan. Dan apabila kita amati akhir akhir asma isim. isim-isim yang menunjukkan atas maf'ul bihi, kita dapatkan darinya mansub. Mansub. Dibaca mansub. Ya kan? Tanda nasab fathah zahira kan? Na'am Ustaz. Al-habli thawb al-kharuf. Tuh. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Nah, maf'ul bihi adalah Maf'ul bihi adalah isim mansub yang terkena pekerjaan pelaku. Terkena pekerjaan pelaku sebagai target. Sahal apa Sa'ab? Mu Fitri? Masih bisa lah Ustaz. Ya. Kita baca ulang tanpa diartikan. Al-bahsu. Betul. Ini hang-hang terus, afwan. Hang terus. Baca ulang ya. Kita baca ulang al-bahsu ya. Tafadhali. Al-bahthu kullu jumlatin minal jumali sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Al-ismul awwalu walladhi sammainahu fa'ilan li'annal fi'la sadaru anhu. Nah, Wa idza bahasna fil amthilati thalathatil ula ra'ayna annal isma tsaniya fi kulli mithalin wa huwa al-hablu al-thawbu al-khurufu huwa alladhi waqa'a al-fi'lu alayhi. Fal-fi'lu wa huwa asyaddu alladhi hasala minat tilmidhi waqa'a 'alal habli. Wat-tayyu alladhi fa'alathul bintu waqa'a 'ala thawbi. Wal aklu alladhi sadara minadh dhi'bi waqa'a 'alal khurufi. Fal tilmidu wal bintu wad dhi'bu kullu wahidin min hadhihi fa'ilun. Wal hablu was thawbu wal khurufu kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihil fi'lu wa yusamma maf'ulan bihi. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amthilati. Ta'ammalna awakhiral asma'il lati tadullu 'alal maf'uli bihi wajadnaha mansubatan. Al-qa'idatu al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Nah, bedanya dengan fa'il, fa'il juga isim, Tapi fa'il isim marfu. Isim fi'il marfu. Itu fa'il definisinya. Al-fa'ilu ismun marfu'un. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Taqaddamahu fi'lun. Didahului oleh fi'il. Wa dala 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dan yang melakukan pekerjaan itu fa'il. Meskipun sama-sama isim kan keduanya.
Fa'il isim, maf'ul bihi isim. Bedanya itu. Fa'il marfu, maf'ul bihi mansub. Ikran, Afan Ustaz. pemujihan, al-bahsu, fadli. Al-bahsu kullu jumlatin minal kullu jumlah kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Nah, Al-ismul awwalu huwa alladhi sammaynahu fa'ilan bi annal fi'la sadara anhu. Wa idza bahasna fil amsilati salasatil ula ra'ayna annal isma thaniya fi kulli misalin wa huwa al-hablu at-thawbu al-kharufu huwa alladhi waqa'a al-fi'lu alayhi nah, fal-fi'lu fal-fi'lu wa huwa syaddu alladhi hasala minatil miri waqa'a alal habli wa nah, tayyul ladhi fa'alatul bintu waqa'a alal thawbi wal sahih. aklu ladhi sadara minadh dhi'bi waqala ala khurufi fatil miru wal bintu wal dhi'bu kullu wahidin min hadhihi fa'ilun wal hablu wat taubu wal khurufu wal wal khurufu kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihi fi'lu wa yusamma maf'ulan bihi Nah, wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amthilati wa idza ta'ammalna awakhiral asma'illati tadullu alal maf'uli bihi wajadnaha mansubatan al-qaidatu al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. nah. Persamaan antara fa'il dan maf'ul bihi, keduanya sama-sama Isim. isim. Dan biasanya jumlahnya jumlah Fi'liyah. jadi pada jumlah fi'liyah. Nah, pada jumlah fi'liyah. Sekarang mujihan santi om. Afwan Ustaz. Mu ayu fadli. Nah, al-bahthu kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min asmaini. Nah, Al-ismul al-ismul awwalu huwa alladhi sammaynahu fa'ilan bi annal fi'la sadara anhu wa idza nah, bahasna fil amsilati salasati salasatil ula ra'ayna anna al-isma betul. thaniya fi kulli misalin wa huwa al-hablu at-thawbu al-khurufu Kha. huwallazi Kha. al-khurufu Hmm. huwallazi waqa'a al-fi'lu alayhi fal-fi'lu wa huwa shaddu allazi hasala minat-tilmizi waqa'a ala al-habli Nah, wa tayyul ladzi fa'alatul bintu waqa'a ala thawbi wal nah, aklu ladzi sadara minadh-dhi'bi waqa'a ala khurufi fatilmizu wal bintu wadh-dhi'bu kullu wahidin min hadhihi fa'ilin min hadhihi fa, fa'il. fa'il fa'il fa'ilun. Nah, khabar dari kullu. Kullu kan mubtada. Oh iya, oh, na'am. Wal hablu wasaubu wal kharufu
kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihi al-fi'lu wa yusamma maf'ulan bihi. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati. Wa idza ta'ammalna awakhira awakhirul asma'il lati tadullu 'alal maf'uli bihi wajadnaha mansubatan. Al-qa'idah. Al-qa'idatu al-maf'ulu bihi ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'ili. Nah, itu dia. Maf'ul bihi. Salah satu isim yang dimansub. Itu maf'ul bihi. Dia salah satu isim yang dimansub. Selain dari maf'ul bihi apa? Isim mansub yang lain? Isim inna. Isim inna juga mansub. Innallaha. Innal baita. Innal kitabah. Terus apa lagi? Isim mansub selain maf'ul bihi. Inna. Khobar inna. Khobar kana. Khobar kana. Khobar kana, betul? Ya kan? Na'am, Ustaz. Khobar kana. Kana Muhammadun Musa Musafira. Kanat Fatimatu maridatan. Marid. Khobar kana juga termasuk bagian isim mansub. Nanti kita akan bahas insyaallah berikutnya. Syukran. Ayo. Mukardina al-bahthu. Ya. Lagi ramai tak dengar kan? Dengar? Ya, nah. Al-bahthu. Kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Al-ismul awalu huwallazi sammainahu fa'ilan li'annal fi'la sadara anhu. Wa iza bahasna fil amsilatis salasatil af'ula. Ra'ayna annal isma saniya fi kulli misalin wa huwa al-hablu as-sawbu al-kharufu huwallazi waqa'a al-fi'lu alaihi wal fi'lu wa huwa wal fi'lu wa huwa saddu allazi hasala minat tilmizi waqa'a alal habli wa tayyul ladzi fa'alatul bintu waqa'a alas sawbi. Wal aklu ladzi sadara minaz zibi waqa'a alal khurufi wal fatil fatilmizu wal bintu wal zibu kullu wahidin min hazihi fa'ilun wal hablu was sawbu wal kharufu kullu wahidin min hazihi waqa'a alaihi fi'lu wa yusamma maf'ulan bihi wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati wa iza ta'ammalna awakhiral asma'il lati tadullu 'alal maf'uli bihi wajadnaha mansubatan. Al-qa'idatu al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Nah. Wadih Mukardina. Tahu. Latihan ya. Tamrinatu istahrijil maf'ula bihi minal jumalil atiyati.
Hmm. Nah, Artian pertama, keluarkanlah, Bu, ya, keluarkanlah keluarkanlah maf'ulun bih dari kalimat berikut. wahid, Wahid, mazzaqal gulamul waraka. anak Ya. itu Anak itu uh, merobek-robek merobek kertas. kertas. Senan kita artikan dulu. Ya. Isnan, halabatil fatatul bakorata. Pemudi itu memerah Pemuda itu memerah sapi. sapi. Pemudi, muannas. Apa ini? Fatatun. Ya. Asani. Asalis. Ai qazar ra'dun naimah. Nah, ra'du petir itu Petir itu membangunkan baik tidur. membangun orang orang Membangun orang tidur. orang tidur. Baik kalau arba'ah Arba. Akala himarul pula. badai Keledai. Keledai itu makan 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 apa ya? Pula. Keledai makan rumput tak? Ah, naon tak? Ah, bisa dengar? dengan Ayah. al-ful artinya kacang. Oh, kacang. Keledai itu makan kacang. Ah, al-qamis sonna an-najjaru kursiya. Tukang, Tukang tukang kayu itu, kayu tukang kayu itu sonna kursi, membuat ya. Membuat kursi. nah set Cipta Ramaswayadus Sabakota. abakata Sabakata, ya saya. as-sayyad pemburu Pemburu itu eh, melempar melempar jaring. jaring syabakata sab'ah Sabah. Tob, tobahat, tobahatil mar'atut to'amah. Hmm. Nah, perempuan itu, apa ya? Perempuan itu Perempuan itu tobaha, tobaho, tobaha, apa ya? memasak Memasak makanan. nah kemana ya Ya, sama dia. Absarar rojulul hilalah. Laki-laki itu mendengar, melihat melihat hilal. Melihat hilal, hilal anak bulan. anak bulan. Nah, diulang tanpa diartikan wahid Ya. Wahid, mazzaqal ulamul waraka. nah Isnan, halabatil fatatul bakarata. Salasa, aikozar ra'dun naima. Arba, akalal himarul pula. hmm. Sona an najaru kursian. Kita Said romas romas soyadus sabakata. Sabakata. nah, Apa? Ah, toba toba hatil maratut to'amah. nah, Absarar rojulul hilala. nah. Nomor satu mazzaqal gulam al-waraq maf'ul bihinya Al-warak. al-waraq mazzaqa wazannya Fa'alah. fa'ala mudhari' yawm Fa'ala yufa'ilu. nah Fi. berarti mazzaqa Um, yang mana tak? Mazaka. bima hmm, Um, mudhari'nya mazaka yu maziku. amarnya Mazik. Mazik. mazzaq masdarnya apa Masternya tamziqan. nah tamziq Tamzik. mazzaqa yumazziq tamziq syukran wa Nah, kardina Ummu Ayu
Fadli istakhrijil. Istakhrijil maf'ula bihi minal jumalil atiyati. Langsung. Wahid, mazzaqal gulamul waraqo. Senin. Isnan, halaba, halabatil fatatul baqarata. Rasa. Salasa, ayqadar ra'dun na'ima. Arba'ah. Arba'ah, akalal himarul fula. Khamsah, Khamsah. sona'an najjaru kursiyan. Sittah, aramat sayyadu syabakata. Sab'ah, tabakhat tabakhatil mar'atu ta'ama. Amaniyah. Tamaniyah, absar rajulul hilala. Nomor 3 Om. Af'ul bihinya Naimah, dari fi'il muta'addinya ayqaza, aiqadha ala wazan af'ala, af'ala yuf'ilu aiqadha eh, yuqizu, yu panjang yuqizu, aiqadha yuqidu masdarnya ik, 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 apa nih? Iqadon, nam iqadhan iqadon, seperti ausala awsola, yusilu, masdarnya iqalan, ya, iqalan, sah. Syukran. Ayo afan, mujihan istakhrij Istahrijil maf'ula bihi minal jumali atiyati. Fadlu. Wahid, mazza gulamul waraqo. Nah, Isnan, halabatil fatatul baqarata. nah, Salasa, aiqadha ra'dun na'imah. nah, Arba'ah, akalal himarul fula. Khamsah, nah, sona'an najjaru kursiyan. Sita, roma sayyadu syabakata. nah, Sab'ah, tabahatil mar'atu ta'ama. Thamaniyah, absara rajulul hilala. nah. Nomor 8 tuh. Absara rajul al-hilal. Maf'ul bihinya. Hilala, Hilal. Dari fi'il sebelumnya. absara. Absara. Rubai. Tasrifkan. Absara. Absara yubasiru ibsaran. Nah, ibsaran. Ala wazan. Af'ala. Nah, syukran Umi Jihan. Umu Fitri. Hamzah. Takhrij. Istakhrij al-maf'ula bihi minal jumalil atiyati. Wahid, Hmm. mazzaqal gulamul waraqo. Isnan, Nah, jalabatil fatatul baqarata. hala. Salat, Hala betul. oh iya, halabatil fatatul baqarata. Nah, Salasa, aiqadar ra'dun na'imah. nah, Arba'ah, akalal himarul fula. Khamsah, nah, sona'an najaru kursiyan. Sittah, romas sayyadus syabakata. hmm. Syibakata. Syabakata. Syabakata. Nah, Sab'ah, tabakhatil mar'atu ta'ama. nah. Samaniyah, abasaror rajulul hima hilala. Hilal. Umu Fitri. Kita baca sebentar.
Materi berikutnya al-muwazanatu. Al-muwazanatu. Belum Bentar, kelihatan, Ustaz. bentar. Mana hapus dulu. Fadli al-muwazanatu. Al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bihi. Perbandingan. Muwazanah dari fi'il madinya apa? Wazana. Nah, wazana mudhari'nya Yuwazinu. yuwazinu. Berarti muwazana sigha Muwazana apa namanya? Masdar. masdar rubai. Berarti jahada yujahidu Mujahadatan. mujahadatan. Muwazana. Perbandingan antara Perbandingan antara fa'il dan maf'ul bihi. al-amsilatu Al-amsilatu yajurrul hisanul ajalata. Kuda itu menarik Kuda itu menarik ajalah gerobak gerobak. isnan Qatafal ghulamuz zahrata. anak itu Anak itu memetik 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 bunga. salasa Selasa rob apa? Robatat robat robatat Fatimatul Jadiyah. Fatimah mengikat Mengikat Jadiyah anak kambing. anak kambing. Jadiyah apa? Anak kambing. Anak Jadiyah. kambing. Ntar Om. Nah, hapus dulu ya. Biar nggak terlalu berat ya. Nah, Ustaz. Banyak file soalnya. Jadiyah anak kambing. Mahmud lulus. Itu jamaknya Jidian. Jadian. Jadiyun. Jidayan. Jidayana. Hmm. Dengan Anak kambing. Nah, Ustaz. Rabatat mengikat. Fatimah mengikat Anak kambing. Arba'ah Arba'ah yasqil fallahu zar'a. petani itu Petani, petani itu mengairi
tanaman. Sawah. Zar'ah, sawah. Khamsah, Khamsah. Qadafal la'ibu al-qurata. pemain itu Pemain itu melempar. bermain, melempar bola. Qazafa, melempar bola. Sittah, Sita habasa syurtiyul lissa. syur- syurti, polisi. Polisi Polisi itu menangkap pencuri. menangkap pencuri, menahan. Menahan. Tanpa diartikan al-amsilah. Al-amthilatu. Wahid. Yajurrul hisanul ajalata. Isnan. Qatafal ghulamuz zahrata. Salasa. Rabatat Fatimatul jadiyah. Arba'ah. Yasqil fallahuz zar'a. Khamsah. Khamsah, Qadhafal la'ibu al-qurata. Sittah. hmm. Habasa syurtiyul lissa. Syukran, Fitri. Afan Ustaz. Ayo al-amsilah al-muwazanatu Al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bihi. Perbandingan ya. Nah, Al-amsilatu al-amsilatu wahid yajurrul hisanul ajalata. dan Isnan yaskil fallahu zar'a. Eh, terus salah qatafa. apa? Qatafal ghulamuz zahrata. 6 alas Salasa robatot Fatimatul jadiyah. 6 arba'ah Arba'ah yas yaskil fallahu zar'a. Khamsah khamsah Fada qadha falla'ibul kurata. sit Sitah habasa syurtiyul lisso. udah tahu semua artinya Na'am Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Jihan al-muwazanatu Al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'ulu bihi. perbandingannya ya. Nah, Ustaz. Al-amsilatu Al-amsilatu wahid yajurul hisanul ajalata. nah, Isnan qatafal gulamuz zahrata. nah, Salasa robatot Fatimatul jadaya. nah, Arba'ah yaskil fallahu zar'a. khamsah Khamsah qazafal la'ibul kurata. sit Sita habasya syurtiyul lisso. nah. Yajurru madinya Juro fa'ala fa'ala afwan fa'ala seperti madda madda. jarro. Nah, jarra, marra. Sama kan marra ya Ya murru. nam Sahih apa dia? marwa ya murru. Jarro Sahih sahih yang ada ya. gandaan huruf. Sahih mudah. Mudoaf Ustaz. Ya, Mudoaf. syukran Umu. Nah, Umu Kardina Um, al-muwazanatu. Al-mu'adzanat al-mu'adzanatu bainal fa'ili wal maf'uli bihi. Nah, Al-amthilatu wahid yajurrul hisanul ajalata. Isnan
qatofal ulamu zahrata. ثلاثة Salasa robat robatot Fatimatul Jadiyah. أربعة Arba'ah yaskil wa falahu zar'a. خمسة Faza fal la'ibul kurata. Kita ستة ah, habasas surtiyul liso. يسقي ماضية Yaski saka. نعم ساقا شكرا كاردينا Apa entah. أم فطري النتائج An-nata'iju, kesimpulan kesimpulan kesimpulan. baca An-nata'iju, kesimpulan. Arafna mimma madha wa na'rifu min ta'ammulil amsilati sabiqati ma ya'ti. Artinya apa? Kami telah mengenal, Telah kita ketahui telah kita ketahui pada teks telah lalu, Hmm, dan kita nakrif, kita mengenal dari contoh-contoh yang telah lalu apa yang berikut ini. terus satu wahid Wahid, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun. Hmm, Bahwasanya setiap fa'il dan setiap maf'ul bihi adalah isim. nah, sama-sama isim kan? Naam. Syukran Ummu Fitri, Ummu Ayu, Isnan, Isnan annal fa'ila huwa allazi sadara anhul fi'lu. Hmm, Bahwasanya fa'il adalah yang saudaranya muncul darinya muncul darinya fi'il. Pekerjaan. fiil, pekerjaan. Bagus. Mukardina, salasa, Salasa annal fa'ila huwal salasa, ladzi sampai annal maf'ula bihi huwal ladzi waqa'a alaihi al-fi'lu. Bahwasanya bahwasanya maf'ulun bihi dikenai atasnya oleh fi'il. sah. Ummu Jihan, arba'ah, Arba'ah annal fa'ila akhiruhu marfu'un. Hmm, Bahwasanya fa'il akhirnya marfu'. sah. Ummu Fitri terakhir, Annal maf'ula bihi akhiruhu mansubun. Bahwasanya maf'ul bihi akhirannya mansub. nanti dia kesimpulannya Ummu Fitri, ya kan? Bisa bedakan ya? Naam Ustaz. Alhamdulillah, sampai sini Insyaallah. jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. wabarakatuh. Barakallahu ila liqa. Dan besok kita masuk pembahasan baru saraf ya. Naam insyaallah Ustaz. Fa'il insyaallah.